नमस्कार बंधुरा आमार काव्य महले सबाइके स्वागत। केमन आछेन बंधुरा? आशा करी भालोई आछेन। आजके आमी शिशुदेर निये एकटी मजार छड़ा नाच परिवेशन करलाम। प्लिज बंधुरा भिडियोटी देखुन और देखार पर यदि आपनादेर मन छुঁয়ে যায় ताहले अवश्यई लाइक शेयर एवं कमेंट करबेन और यदि शिशुदेर भालोबेसे थाकेन ताहले आमार चैनलटिके साबस्क्राइब करे आमार पाशे थाकबेन। সাদা খরগোশ তোর ছবি আঁকা হবে, চুপ করে বস, দুই পায়ে ভর দিয়ে মুখ তুলে দাঁড়াও। ঠিক আছে ঠিক আছে, কান দুটো খাড়া, আগে দুটো চোখ আঁকি, লাল পুট পুট। ওরে বাপু কোথা যাস? কি দারুণ ছুট, 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 কি দারুণ ছুট।